Ang Barangay San Antonio magpahigayon sa pista karong pitsa 13 ning bulan sa Hunyo. Alayon niini nakaandam na ang mga nagkadayang mga kalihukan. Una niini ang nobina matag hapon para sa patron ni San Antonio de Padua, volleyball interbarangay ug interpurok, basketball, festival queen ug ang disco para sa mga kabataan. Una nang gitanaw sa mga barangay official sa Barangay San Antonio ang peace and order sa maong barangay, kalabot sa series of activity og nagpahigayon ang barangay official sa series of meeting aron maisgutan ang pagpugong sa posibleng mga panghitabo nga dili mayo. Sa interview ni Barangay Kapitan Rodel Camiging sa Barangay San Antonio, matud pa niya nga gihatagan lamang sila sa syudad og tulo ka mga activity matag adlaw gikan sa opening hangtod moabot ang pagsaulog sa piyesta. Kasi big meeting una ang peace and order. Kay mo ginahimo ang ginatanaw kay kini mo San Antonio kasagiraan mo kung mga kwadre, mga namuyo, kasagiraan mga bulanon. So magpista gid eh. So ang mga daghan mo nang daghan yung mga dire, mga taga-iligan, bisag kinsa na lang. So mao nang para ka-close monitor na mo ginato, giuna ginato ang peace and order o plano. Yung pagkauman ang ato ang mahal nga patron. Kay una nagmisa mangita sa opening, dayon kada hapon natay nobina, magnobina, then muna inigma hapon ay naapod tayo mga basketball ug kalingawan, volleyball. Then sunod kining sa kuan karong pizza 11 manatay festival queen. Si Barangay Kapitan Rodel Camiging sa Barangay San Antonio. Gipahinumduman ni Camiging ang mga batanon nga unta likayan ang paggamit sa gidiling droga. Alang sa DXDD Radio Kampana, ang radyo sa simbahan, WD45 Dudong Barcaminto, Danag sa Dakbayan.